So for today's video guys, we're going to unbox the blind boxes and confirm boxes given by for the Isay nag-give, see? Daddy Christian. Hapit na akong birthday. Yay! Caden's birthday is on On March 28. March 28. And upon filming this video, today is March Daddy Christian 20. kay ako palit Daddy Christian og Gretchen birthday na ko. Lechon. Dili ka ani. Gift man ni Daddy Christian tanan. Ining birthday Oh, nimo. down ice cream. Ice cream pod. Dili ka ani. Yanan ko. Ang ganahan ka ani. So, we'll start unboxing. So, we'll start unboxing the Hirono Monster Carnival for the first part of our video. Isbog ang tanan isbog. Isbog tanan. Isbog tanan. Okay. We'll start with Caden's full set of Monster Carnival Hirono series. We have the first box. Is This is kinsa man ni? big. Kinsa man ni? Sige, open na lang. Thank you, Daddy Christian. Yay. Karon, ugma. Ayun. Yay. Ala, si Kuan din eh. Uy, Green Reaper. Grim Reaper. Yay. La 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 la. Ay, labay. Ang card. Tuko. Go. No? Kaya nag-ablitanan. Kaya ka-open ani. Ra ay. Yay! Grim Reaper. Pagkitaan sila ng Grim Reaper. Uy. Dala. Mahog si Grim Reaper. And then the scythe of Grim Reaper. And the mask of Grim Reaper. Wah. Oh, niya ang mask. Ako suot. Magnet Kita, oh. ng mask. Yes, magnet. Ang magnet yun. Magnet na, ha? Grim Reaper. Yay! Babae lang din siya. Ah, dili mo siya babae. Uy. Ito, babae yun. Pero no. Ito, mami, ito. Mami, ito. Next is kani Dr. Big. Ay, Dr. Big, tanawa daw ang gi-check sa layo. Si Creepy Clown. Bali, bali. Kana. Si Kwani si Creepy Clown. Di zombie mani. Creepy Clown, naging na. Di zombie. Ang wala ka. Creepy Clown, ang awag gi-check sa layo ni Daddy Christian. Ha? Ay, pero awag. Na. Awag, giingnan tikang ng Creepy Clown. Ang awa ah. Oh! Creepy Clown. Yeah, some accessories. Creepy Clown. Yay! Chat. Clown. Ang taod sa layo ni Creepy Clown. Stand back. Kanang Kwani. Sorry. Maris May. Pero ganun kamot ay bata kay ka. Ayaw ko sa head sa kanang circle kopti. Oh, ama na, sige okay na na. We have Creepy Clown, box number 2. And for box number 3, Kani. we open. Dr. Big. Yay, Dr. Beak! Ang favorite ni Ding Ding, si Dr. Beak. Go! Para ukato. Yay! Puri. Ang mask ni Dr. Beak. Anabit ka po sakto. And then, the card. Asa daw pakita ko sa card. Sige na kayo, 5 minutes na. Sasa ni. Dr. Beak. Nani Na siya sa sa gawas. Oh, sa hospital. Gawas sa hospital. gawa sa hospital. Dahil dyan mong abli ang wano. Paatras. Tara, Dr. Big. Dr. Beak. Dr. Beak. Ganahan ka din?
Happy ka? Happy, shalalala. Salalalala. Ano? Happy, happy, happy. Tara. Next, kinsa man nga box. O, apa yun? Kinsa man na. Waragi. Ano mo tanawa kinsa? O, basin. Zombie ni o zombie. Zombie? O, akong tang-aon. Ah, si Zombie dyan. Sakto ko sa. Ah, Sakto. Nabita ko. Sakto. para op-op. Sakto. Ako sa tangawang card. Ang card. Ito ah. Nabay ni Granny. Nakabalay ni Granny. O, nabaray ni Granny. Si Zombie ang kukuha ni Granny. Si Granny Zombie ang pa din kontra ni siya, Granny. Granny. Mami, naban si Granny ang zombie to ah. Sige, dali. Uy, mura man ni Granny. Where are you? Do you play hide and seek? Oo. Ano, mag-Granny na dyan kaan eh. Where are you? Do you wanna play hide and seek? Ano si Granny no? I-open. Beheld ko, di para open. Boy, basement. Basement. Try ang... Zombie. Nang nigawas iyang brain. Gikaon man sa zombie. Zombie naman siya. Gipaak man na sa zombie ang brain. Mana nahima siyang zombie. Tawa, mami. Zombie. Next box is Ano Killer Bunny. Killer Bunny. Open. There you go. O, si Vampire. Oh, Ha? Tukuron. card. Bali. Pakit nila ang card. Iya, guys. jadi yan. Bali yung abli. Miss ano iyo ha. Soft. Tuwa, soft. Kapag gani, soft kayo. Kasi Kapag. Killer Bunny no. Soft. Soft. Tuwa, kapag soft kayo. Soft isa. Ano ra? Asam sorry. Wala mo na accessory si Killer Bunny. Ano ni Barog? Sige, go. Last one is Vampire! Vampire. Yeah. Ang card, di Vampire. Tadaan! Vampire! Si Dr. Big sunod, ani? Ano ba, Dr. Big? Timan. Ay, Ang si Dr. Big. Crown. Creepy Clown. Nasunod. Dr. Big. Sunod. Si Zombie. Nya. Si Killer Bunny. And Vampire. So, Kaden already opened all the 6 sets or full set of Hirono Monster Carnival series. And this is for the part 1 of our video. See you on our part 2.